karon ba naglagot lang jud ko no. Kana di mga amo bitaw no. Ani mga amo so, okay, hisgutan ako ang about sa mga amo. Nadyo mga amo gyud nga bisan bitaw nga duol lang bitaw ang ilahang kuan mo nag-ingon jud nga amo gani, di ba? Duol ra gani ang tissue. Manugo pa jud, tawgon pa jud ka nga ambing tissue, pagbutag tissue diri. O di ba kisa relate ani mga cabs, mga FW diha. O dili lang kaniha. Kaning tubig. Kaning tubig. Naasla sa sala. Then doon ra ang kusina nara sa likod sa sala. Tawgon pa jud kag suguon pa jud ka. Water please. O di ba dili na lang jud ngingon nga moadto didto og magkuhag tubig. Okay, relate na pud ani, daghan maging relate ani. Din kani po yung remote sa TV. Remote sa TV. Naa ka ha. Naara sila anang sala, galing kurera anang sala, dayon ang remote sa TV nara silang atbang. Tawgon pa ka, galimpyo ka o niagi ka sa hallway, tawgon pa ka Juby, give me the remote. Ang remote aras tubangan. Hoy. O inana na diri guys, mga amo inana na dili tanan ha, amot lang ka sa uban pod kay ako sa ako ra pod nga mo pod ako under experience. O dili lang jud ka na agyud guys, daghan jud kaayo mga cabs nga mga inana jud mga amo nga klase inana mo naging wala daw nakasabot sa iyahang post. Walay nakasabot daw. Okay, mangutana ta. Kamo nakasabot ba mo sa iyahang post? Okay, nakasabot ta sa side niya kay na biktima. Nakasabot ta sa side niya kay na-scam. Okay? Nakasabot ta sa iyang side tungod kay nangapital siya. Pero ang dili na to masabtan, nganong magyaw-yaw pa man nga na-scam gani? Nganong magyaw-yaw pa man? Wala kay lain nahimo. Wa man kay lain mahimo ana. Nganong sige man kagkuan anang mga panawagan anang leadership, mga leader kay tungo gusto lagi ka nga ibalik lagi ang puhunan kay nagbase ka adtong agreement nga wala na may gipirmahan. O di ba? O tapos mayon ka, ay kisa goy wala gud nakasabot god. Sa imo nga side lang kay nangapital ka, kisa goy wala kasabot, nakasabot bi sa imong mga gipang kapital kay dako na. Pero ngano man nga dili nimo sabton ang situation nga scam gani. O di ba? Ikaw may gasigiyaw-yaw diha. Kay abot anang kuan na magisgot kag abot anang nakapalit og pundar, nakapundar, gusto pud ka makapundar. So tungod sa imong nangambisyon ka nga makapundar ka sama sa ilahang gipundar nga nakapalit og sakyanan, nakapalit og yuta, nakabalay sama sa ingon ana, sama sa imo